sangat sikit panik lah. Tapi mesti dapat nombor 1 lah. Penganjurannya amat bagus lah, memang terbaik lah. InsyaAllah tahun depan kami akan come back stronger. Geng, buat hari ni dulu. Yes! For other benefit, of course, we will give training, the workshop, and then the technical team will make sure that kita towards our high performance peak masa untuk Sukan Masih Manila dan juga Olympic 2020. So we have our plan already. Di situ yang kita kena pilih sekarang, tak boleh tunggu lagi, there's no time. Kalau saya lambat, saya tak nak jadi macam sukan lain. So we have to do it now. Diri kita, tapi sukan kena keluarga, negara dan maruah kita.